बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, इस चैनल के ऊपर भी आप मुझे बड़े लंबे अरसे तक इंशाल्लाह देखते रहेंगे। ये चैनल हमारे एक दोस्त का है और मैं बार बार जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो करता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह आप मेरे चैनल सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हैं, इसी तरह इस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें। और जो अहम तरीन टॉपिक इस वक्त जिस पे ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दुआ की कबूलियत की साथ। दुआ की कबूलियत की साथ के ऊपर बात करने से पहले तमहीदी गुफ्तगू मुझे हर बार करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग नए इस वीडियो को देखने के सिलसिले से जुड़ते हैं। जो लोग पहले से इस सिलसिले को सुनते हैं उनको आइडिया है कि दुआ की कबूलियत की साथ का मतलब क्या है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके लिए समझाना पड़ता है कि दुआ तो अरबी फ़ारसी जो है वो उर्दू अंग्रेज़ी की मोहताज नहीं है। दुआ तो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं है। दुआ तो हाथ उठाने की मोहताज नहीं है। अल्लाह तो हर वक्त हर बंदे की हर हल्की सी जो है वो दिल में आने वाले ख्याल को भी सुनता है और उसका जवाब भी देता है। कि अल्लाह खुद कुरान पाक में कहता है कि जो कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। और एक और जगह जो है वो है कि या रसूल अल्लाह, ये आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए इन्नी करीब, मैं तो बहुत करीब हूँ। तो अल्लाह तो इंसान के वजूद का एक हिस्सा है, उसका अमर जो है वो रूह की शक्ल में जागुज़ीन है और इंसान अल्लाह से जुड़ा हुआ है। तो हर हाल में हर वक्त में अल्लाह की एनर्जी उसके ऊपर जो है वो उसके वजूद में रवां दवां है। तो फिर ये साथ की जो है वो वैल्यू क्या है, फिर ये साथ क्यों? जिस तरह मैंने पहले भी बारहा अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में दो निज़ाम अलग-अलग चलते हैं, एक पॉजिटिविटी का, एक नेगेटिविटी का। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के जो आपस में तनाव है वो हमेशा से चल रहा है। किसी वक्त पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अरूज के ऊपर होती है और जब पॉजिटिविटी अरूज के ऊपर होती है तो उस वक्त में अगर इंसान अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहे तो वो बहुत ही आसानी से अपने आप को अल्लाह के करीब कर सकता है। बहुत ही जल्दी, यानी जो काम उसके सालों में होने हैं वो घंटों में हो सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि यकसुई और अल्लाह के साथ जुड़े और उस एहसास के साथ इस साथ को यूटिलाइज़ करे कि जो है वो अल्लाह के नूर ने सारा कुछ बदलना है। साथ जिस वक्त पॉजिटिविटी होती है उस पॉजिटिविटी में एक ही शर्त है कि अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। जब आप खालिक के करीब हो जाएंगे तो मखलूक आपका रास्ता छोड़ देगी, आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। अब ये जो साथ है, ये जो पॉजिटिविटी जो है वो पूरे महीने में चंद घंटे के लिए बिल्कुल अरूज के ऊपर होती है। तो उसकी एक और ख़ासियत ये है कि इसकी एनर्जी कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ हर सूरत में मैच होती है। तो इस महीने यानी फरवरी 2025 में कुरान पाक की जिस सूरत से ये एनर्जी मैच हो रही है वो बहुत ही वैसे तो पूरा कुरान पाक बाबरकत है, लेकिन ये उसका नाम, उस सूरत का नाम इतना बाबरकत है कि उससे ज़्यादा बाबरकत कुछ और हो नहीं सकता। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के नाम मुक़द्दस वाली सूरत सूरह मोहम्मद से ये साथ मैच हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी साथ बनने जा रही है। टाइम इसके ऊपर जिक्र कर लें कि ये जो टाइम इसका होता है मैं आपको +50 GMT के मुताबिक जो है वो बताता हूँ, PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी। तो उसके मुताबिक जो मैं आपको जो है वो साथ का टाइम बताता हूँ, वो टाइम तो जो है वो आपका पूरी दुनिया में एक ही होता है। यानी अगर मैं आपको पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम या GMT +500 के मुताबिक बताता हूँ तो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कीजिए। इस महीने में दुआ की कबूलियत की साथ बनती है 15 फरवरी बरोज़ हफ्ता 11:50 PM यानी 2350 आवर्स के ऊपर। और फिर ये ख़त्म होती है 16 फरवरी, इतवार का दिन शुरू हो जाएगा सुबह 5:47 5:47 AM और 5:47 आवर्स के ऊपर ये ख़त्म होगी। तकरीबन 5 घंटे 57 मिनट का ये टोटल दौरानिया बनता है। 357 मिनट बनते हैं। तो इसकी एनर्जी बहुत शानदार है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के नाम मुक़द्दस से इसकी एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी रहमत का वक्त है, बड़ी करम नवाजी का, बड़े फजल का वक्त है, बहुत बड़ी मदद आने का वक्त है।
روحانی عروج کا وقت ہے. کوئی اگر آپ روحانی پریکٹسز کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, کوئی پڑھائی کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل سکتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دین دنیا کی بھلائی کا وقت ہے, نئے کاروبار کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے, نئے وینچرز کے لیے بہت اچھا وقت ہے, سفر کے لیے بہت اچھا وقت ہے. یعنی اوورآل اللہ کی کو خاص کرم نوازی اس سات کے دوران نازل ہو رہی ہے, اس کو ضائع مت کیجیے گا. اب اس کا کوئی طریقہ میں بتاتا ہوں کہ جی اس کو کیسے پڑھنا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, یا کوئی بھی ایسی وجہ کہ کسی حال میں آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, تو پھر کم از کم درود پاک ضرور پڑھ لیں. جتنی پیار سے, خلوص سے, محبت سے, عقیدت سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہی کر لیں. لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو ہم اس کو انرجی کی ساتھ کے مطابق جو ہے وہ ایوالو کرتے ہیں, کون سی صورت, کون سا نمبر, کتنی تعداد میں اس کو مینیج کر کے بتاتے ہیں. تو وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کی, یعنی اللہ نے اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے, تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا پڑتا ہے نا. تو اس کا شکریہ ادا کریں 2 نفل شکرانے کے. اور اس کے بعد جس کی وجہ سے ہی کائنات ہے, جس کا کلمہ پڑھا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کا کلمہ پڑھا ہے, ان کے جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں بھی تو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے. تو درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں. اس کے بعد سورہ محمد, جس سے یہ قرآن پاک یہ سات جو ہے جس سورت سے میچ کرتی ہے, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کائنات کا مقدس ترین نام ہے, تو ایک بار سورہ محمد کو جو ہے وہ تلاوت کریں. پھر اس کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح 29 مرتبہ. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ. اور اس کے بعد سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح 1 مرتبہ. پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ. پھر دوبارہ سورہ نصر 29 مرتبہ. اور پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں. اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت, اور اس کے بعد دعا. 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر دعا کریں. دعا اپنے لیے بھی کریں, دعا ان کے لیے بھی کریں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. دعا ان کے لیے بھی کریں جو آپ کے قریبی ہیں, اور دعا ان کے لیے بھی کریں کہ جن کے جو آپ کے قریبی نہیں ہیں. میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, اس چینل کے لیے, اس چینل کی ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور چونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میں خاص طور پہ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی ایک آدمی بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا سرمایہ ہوگا جی. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے یہ ٹاپک میرے بڑے دل کے قریب ہے, اور میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کو ضائع مت کریں. جیسے میں نے پڑھنے کے لیے بتایا ویسے کر لیں. کرنا اللہ نے ہے, نہ میرے کہنے سے ہونا ہے, نہ میرے کوئی اس میں کوئی امپیکٹ ہے. کرنا صرف اور صرف اللہ نے ہے. لیکن اللہ کو جو ہے وہ جتنا اللہ کی قربت کا احساس اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ کر لیں, اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. ناظرین, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, سے سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.